Paklap Wala na, nang Dax. defensive. Wala nang defensive. Paklap, Dax. Paklap. Yan na. Defensive. Bix, paklam, Bix. Engage on me in 3, 2, 1 on me. So may... Boom! Pull out. Pull out. Patay isa. Pull out na. CD pa, CD. Loot nyo na. Wala naglo-loot. Nilut na ni Soy. Nag-engage ulit yung nag-engage ulit yung Pink 7. Ready na ulit kayo. Nag-full engage Wait lang, sila. 5 seconds. Nasa likod yung DPS mo. Nakatingin sa Last atin. leg up. Nakatingin sa Nasa likod yung DPS mo. Atwot. Stay. Ready. Ready. Wag. Wag. Hindi sila face. Mag-north ka to, tapos mag-east. Mag-north tapos mag-east ka. Mag-north tapos mag-east ka. Ay, hindi sila face guys, hindi nagfe-face. Walang engage. Nagpo-pull out lahat. Dito sila. Ayan nyo muna. Pag Gumuguhit yung brim ang potek. Unting, parehong backline to. Ano? Nagkakaiting yung isa eh. Ito yung pinaka-backline. Uy, dun tayo. Oh, across the bridge. Nag-engage yung isa? Okay. Relax Pwede, lang. to, sobrang backline. Dismount on me. Parehong. Nagsa-south. Southeast. On crown lang guys. Crown. Please crown. Pwede na yan. Yung 2, 1, on me. Super on me. Please. patay. Nice. Kaya, cover sa south, ha. Northwest. Police northeast. Northwest. Police northwest. Guys. Una kayo mga bulong. Facing sa atin. Uy, magpe-face natin. Stop ko. Sige. Nice. Pin. Yung northeast, tumatakbuhan. North lang kayo. Dito ako sa'yo. Mount up na kayo dyan ha. Nice. Sige lang, takbo lang. Sige, takbo na kayo. Takbo lang. Takbo lang kayo. Hindi na to habol. Hindi tayo nahabol. 1M sa akin, yung isa. Mount kayo dito, mount. May 1M dito guys. 1M on ping. 1M. Layo na pala ng color natin, men. Gago. Ikot. Ito na yung pinaka-down. Hindi ako tumuloy eh. 1M on me. Pateri sila. Super sa atin. Dismount on the front ha. 7 nandito lang. Yes, sige. Dismount on the front. 2M to guys. 2M. Dalawang 2M. Nakita ko. Dismount on the front. Ito yung Tingin nyo na yung isang healer. Yung healer. Sige. Ito ako na healer. Sige lang. Hello. Sinapak pa nga. Engage. Ma-engage kayo. Engage. Ulo, ang sakit mo, Boss Jay. Oh my God. Nice. May isa pa. Healer? Ano naman Isa pa. Dito on ping. Boom! Ayun, namatay ni Zilich. Nice. Ano naman to, di ba? Split, tama? Dismounted yan. Sige, abangan natin dito. Mount ito sa, papuntang water bridge. Ayan. Di natin kaya ha. Di natin kaya. Hindi, may Terry. Terry na to, Terry. Okay, dito sa Terry. Engage yan si Yunay ko. Nag-pull engage kayo Yunay ko. Offensive GA na. Dismount. Offensive GA na. I think I'm gonna leave. Dismount. Anong ginawa mo dyan, Mako? Walk in. Layo naman ako. Walk in. Papakla sila. Pull niya sa chop. Papasok yan. Pull. Let them in. Saan yung pinto? Let them in guys. Joke tayo mag-engage mamaya. Pag engage sila, babalik yan. Walking na, Pa-stop na lang. Bas dito Save ako dito. Nakatawid Ayan, na. engage sila. Nakatawid. Wait, hindi pa guys. Pero mag-engage. Looking. Nakatawid lahat. Looking na. Counter again. Atras yan sa choke. Counter in 3, 2, 1. Counter right away. Push that shit. Finish, boy. Finish. Nadimon ako. Demon. QCWs. Need top up guys. Top up. Tapap na. Nakatap up sila. Top up. Mag-west kayo. Huwag kayo dyan. Pwede tayong bumalik. Balik Terry. Nagrara pa sila. Looking. Kasi yung healer natin. Isa ka, Pudge. Isa lang napatay natin doon. Diyan yun. Pamark ng iPad. Wait. Looking. File ako. Yan na. Ayan na. Wala na purge. Nice. Uy, Nag-demon guys. Nag-demon. 3 seconds. Yan na. Boom. Demon. Engage on me in 3, 2, 1. On me. Please.
Nice, Pagkagawa nice, tatlo. nice, 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 nice. Clip ko yun. Okay, there's Go, super go, bad. Yun. Super Okay, bad.